As I said this morning, we'll be talking about what Christians think about the Holy Spirit. Como decía esta mañana, vamos a hablar sobre qué es lo que los cristianos piensan sobre el Espíritu Santo. And we've been doing a series that we hope would help people who are not Christians and people who are Christians to understand the Bible. Y hemos estado tratando esta serie de temas que van a ayudar a los que son cristianos y a los que no son cristianos a entender la Biblia. And we already talked about God himself. Y ya hablamos de Dios por sí mismo. We talked about the Bible. Hemos hablado de la Biblia. And we've talked about Jesus. Hablamos de Jesús. We talked about the cross. Y hablamos de la cruz. And today we're going to talk about the third person of the Holy Spirit, of the Trinity, the Holy Spirit. Y vamos a hablar sobre la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. And probably if we are considering things in the Bible that confuse people, the Holy Spirit is one thing that many people do not understand. Y si consideramos las cosas que confunden a la gente en la Biblia, el Espíritu Santo es una de las cosas que confunde más a la gente. The Holy Spirit, though, is incredibly important to anything having to do with being a Christian. Pero el Espíritu Santo es algo muy importante que tiene que ver con ser cristiano. But the problem is a lot of people see the Holy Spirit as very mystical. Pero el problema es que mucha gente ve al Espíritu Santo como algo místico. It's not hard to identify with God the Father because we have fathers. No es muy difícil identificar a Dios Padre porque todos tenemos padres. And the Son Jesus is easy because he came in human form. Y el Hijo Jesús es más fácil porque Él vino en forma humana. So we can read about the things he did and what who he was, and we understand that. Y podemos leer sobre las cosas que hizo, sobre cómo era, y podemos entender eso. But when we talk about the Holy Spirit, sometimes our mind kind of goes blank. Pero cuando hablamos sobre el Espíritu Santo, algunas veces nuestras mentes se quedan en blanco. We try to come up with symbols that, like I used in the slide this morning. Tratamos de imaginarnos símbolos como los que usamos esta mañana en la presentación. The Bible mentions certain things that we use, like a dove, La Biblia menciona ciertas cosas que usamos, como la paloma, or the wind, or fire. o el viento, o una flama. And different churches emphasize the Holy Spirit in different ways. Y diferentes iglesias enfatizan el Espíritu Santo en diferentes maneras. If you are in a charismatic or Pentecostal church, they will talk about his power. Si estás en una iglesia carismática o pentecostal, ellas van a hablar sobre el poder. The evangelical churches talk more about how he brings us to Christ. La iglesia evangélica habla más sobre cómo el Espíritu Santo nos acerca a Jesucristo. The Roman Catholic Church talks more about how he works through the priests and the organization of the church. La iglesia romana católica habla más sobre cómo trabaja mediante el sacerdote y la organización de la iglesia. When we talked about God, a few weeks ago, we spoke a little bit about the Trinity. Cuando hablamos sobre Dios algunas semanas atrás, hablamos un poco sobre la Trinidad. And this is just a word we use to explain how God is. Y esa es una palabra que solamente se usa para explicar cómo es Dios. Because the Bible mentions God in three different ways. Porque la Biblia menciona a Dios en tres diferentes maneras. That there is one God Que hay un Dios who expresses himself in three eternal persons. que se expresa a sí mismo en tres diferentes personas eternas. And as the Bible often puts it, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y la Biblia muy seguido pone al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. And this means that the Holy Spirit is not just an it, as somebody would say, but he is a person. Y esto significa que no solamente el Espíritu Santo no es una cosa, como muchos van a decir, sino que es una persona. He is a divine person just like Jesus. Es una persona divina, así como Jesús. And therefore we worship him and we praise his name too. Y por esta razón también le adoramos y le alabamos. Now, we told you there were 66 books of the Bible. Entonces te hemos dicho que había 66 libros en la Biblia. And in there we see that they teach us that there is God the Father. Y en ellos se enseña que está el Dios Padre, He is our creator. que es nuestro creador, There's Jesus the Son. que está Jesús, el Hijo, He is our Savior. que es nuestro Salvador. And there is the Holy Spirit. Y está el Espíritu Santo. And he takes what Jesus did Y toma lo que hizo Jesús and he applies that to our lives. y aplica eso a nuestras vidas. So sometimes people say it this way. Y entonces algunas veces la gente lo dice de esta manera. God the Father for us, Dios el Padre por nosotros, God the Son with us, Dios el Hijo con nosotros and God the Holy Spirit in us. y Dios el Espíritu Santo en nosotros. So whether you come from any of the Orthodox Christian faiths, Entonces, donde vengas de cualquier
fe cristiana ortodoxa, whether you be Catholic or Pentecostal, ya seas católico, pentecostal, evangelical or charismatic. evangélico o carismático. All of those churches agree on one thing, Todas estas iglesias están de acuerdo en una cosa, that we would not have confusion, de que no vamos a tener confusión, but that the Holy Spirit is the one who makes God real to us. sino que el Espíritu Santo es el que hace que Dios sea real para nosotros. He is the one that brings the experience of Jesus Christ into our lives. Es el que trae la experiencia de Jesucristo a nuestras vidas. All of our genuine Christian experiences that we have come through the Holy Spirit. Todas nuestras genuinas experiencias cristianas vienen a través del Espíritu Santo. So people sometimes have a different view of the Spirit because they have different relationships and experiences with God. Entonces a la gente muchas veces tiene diferentes formas de ver al Espíritu Santo porque tiene diferentes maneras de tener una relación con Dios. Now, when Jesus was explaining the Holy Spirit, he did use the example of wind. Ahora, cuando Jesús estaba explicando al Espíritu Santo, él usó el ejemplo del viento. We cannot see wind, but we can see what wind does. No podemos ver el viento, pero podemos ver lo que el viento hace. We cannot see the molecules moving quickly, the air molecules moving very fast. No podemos ver las moléculas del aire moviéndose, But we can see a tree when it's blown over and falls down. pero podemos ver un árbol cuando se cae por el viento. In the same way, we cannot see the Spirit because he's not a physical presence. En la misma manera, no podemos ver al Espíritu porque no es una cosa física, But we can know him by his effects, what he does. pero podemos conocerlo por sus efectos, por lo que hace. And what he does is what some people have different opinions about. Y por lo que hace es por esta razón que mucha gente tiene diferentes opiniones. There are people in this church who come from different backgrounds. Hay gente en esta iglesia que viene de diferentes trasfondos And you may have a little bit different idea of who the Holy Spirit y is. tal vez tengan diferentes ideas de quién es el Espíritu Santo. But today we're just going to talk about what the Bible says. Pero hoy vamos a hablar solamente sobre lo que la Biblia dice. It doesn't really matter what we think, it matters what the Bible says. Realmente no importa lo que nosotros pensemos, sino que lo que la Biblia dice. So let's talk about one of the things that's really great about the Holy Spirit, and that is that he gives us freedom. Hablemos sobre una de las cosas que son increíbles del Espíritu Santo, y esto es que nos da libertad. The Apostle Paul said it this way. He said, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. So I want us to look at 4 different kinds of freedom from the Spirit today. Ahora en este día quiero ver 4 diferentes maneras de libertad que nos da el Espíritu Santo. The first one we're going to look at is that the Holy Spirit is our counselor. La primera cosa que vamos a ver es que el Espíritu Santo es nuestro consolador. And so we're going to see what he does in a person's life even before a person is a Christian. Y vamos a ver qué es lo que hace en la vida de una persona, incluso antes de que esta persona sea cristiana. So let's look at a scripture in John 16, 7-8. Now, let's read that today. It says, but I tell you the truth. It is for your good that I am going away. This is Jesus speaking. Unless I go away, the counselor will not come to you. But if I go, I will send him to you. When he comes, he will convict the world of guilt in regard to sin and righteousness and judgment. So here we see that Jesus said, I'm sending the Holy Spirit to you. Aquí vemos que Jesús está diciendo, voy a mandar al Espíritu Santo hacia ti, Because Jesus was leaving this world. porque Jesús estaba dejando este mundo. Now he's going to be with the Father, Él va a estar con el Padre, but he's not going to leave us alone. pero no nos va a dejar solos. The Spirit of God comes to live with us now. El Espíritu de Dios viene a vivir con nosotros ahora. Now we use this word counselor, Ahora usamos esta palabra consolador, and it's not exactly the correct or best word to use sometimes. no es exactamente la más correcta forma de usar esta palabra algunas veces. You know, we have a lot of people who speak Spanish here. You know that sometimes words don't translate exactly. Ahora aquí tenemos mucha gente que habla español y sabemos que muchas veces las palabras no se te traducen exactamente. Sometimes there's one word in English and 5 in Spanish. Algunas veces es una palabra en inglés y 5 diferentes en español. Sometimes there's 1 in Spanish and there's 5 in English. Algunas veces son 5 en español y 1 en inglés. So it can be complicated when we try to translate. Y a veces puede ser complicado cuando tratamos de traducirlo. But this word is a word in the Greek, and the word is paraclete. Pero es una palabra que viene del griego y esta palabra en griego es paraclete. This word for counselor.
Esta palabra en el griego para la palabra consolador. And what it means is someone who goes alongside you to offer assistance. Y eso significa que es alguien que camina al lado de ti para ofrecerte asistencia. We can use the example of a paramedic, for example. Podemos usar el ejemplo de un paramédico. He comes alongside us when we're hurt and he offers us medical help. Él camina al lado de nosotros cuando estamos lastimados y nos ofrece asistencia médica. A paraclete is somebody who comes by and helps you. Un paraclete es alguien que camina al lado de ti y te ofrece ayuda. And in the Bible versions that we have, we see many different words used. Y en la Biblia, en las versiones que tenemos, vemos que se usan muchas diferentes maneras o palabras. So we have counselor, Tenemos consolador, but we also use the word comforter, pero también tenemos la palabra confortador, helper, ayudante, supporter, alguien que te da soporte, advocate. mediador, Thank you. Sorry. Ally, un aliado and even friend. o incluso un amigo. Now, people can even be paracletes for each other. La gente también puede ser paracletes para los unos con otros. You may have someone in your life who is a paraclete for you, Tal vez tú tengas a alguien en tu vida que es un paraclete para ti, who helps you accomplish things you want to accomplish. que te ayuda a finalizar cosas que quieres finalizar. I have told you many times that it was several years ago that I wanted to try to make the church bilingual. Te lo he dicho, ha habido desde hace muchos años había tratado de convertir la iglesia a bilingüe, But I couldn't do it by myself. pero no podía hacerlo por mí mismo. And God sent Felix to us, Y después Dios mandó a Félix and God will send Alex to us, y Dios va a mandar, amén, a Alex a nosotros. your brother. Yep. Yeah. Hi, Alex. And then we have two people who can translate and work with us in worship and do things that will be things I cannot do. Y después vamos a tener dos personas que van a poder traducir y alabar en español y cosas en español que no podía hacer yo por mí mismo. But Jesus also said in the scripture that there's another thing the Holy Spirit will do. Pero Jesús también dice en las Escrituras que hay otra cosa que el Espíritu Santo va a hacer por nosotros. He says that the Spirit of God will convict us of our sins. Dice que el Espíritu de Dios va a convencernos de nuestros pecados. You see, because when we're not a Christian, sometimes the sin doesn't bother us. Tú ves que porque cuando somos cristianos, algunas veces el pecado no nos molesta. Sometimes we don't even know we're sinning. Algunas veces ni siquiera sabemos que estamos pecando. Or sometimes we just deny it and say, I don't sin. O algunas veces tal vez solamente lo negamos y decimos, yo no peco. But we don't come to Christ until we feel like we need Christ. Pero nosotros no venimos a Cristo hasta que nosotros pensamos que necesitamos de Cristo. And the Holy Spirit shows us that we need a Savior. Y el Espíritu Santo nos enseña o nos muestra que necesitamos un Salvador. Do you ever feel guilty about things? ¿Alguna vez te has sentido culpable de cosas? Do you ever feel like, I shouldn't be doing that? ¿Alguna vez has sentido como que no debería estar haciendo esto? This isn't good for me. Que esto no es bueno para mí. That might be the Spirit of God speaking to your heart. Tal vez eso sea el Espíritu de Dios hablando a tu corazón. He's trying to let you understand that there's another way, a better way. Él está tratando de enseñarte que hay otra manera, una mejor manera. That you can come to Christ and have those things cleaned away, taken away forever. Que tú puedes venir a Cristo y limpiar estas cosas y que se pueden llevar estas cosas de ti. So the Spirit of God does this in a supernatural way in our life. Entonces el Espíritu de Dios hace esto en una sobrenatural manera en nuestras vidas. Let's look at another scripture in 1 Corinthians 12:3. It says, "Therefore I tell you that no one is speaking by the Spirit of God says, Jesus be cursed, and no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit." Now, this is pretty powerful. So let me try to explain. Ahora, esto es muy fuerte, déjame tratar de explicártelo. This does not mean that a person cannot say Jesus is Lord. Esto no significa que una persona no puede decir Jesús es el Señor. What it means is a person cannot say with conviction and truth, Lo que se refiere es que una persona no puede decir esto con convicción y verdaderamente. Jesus is my Lord. Jesús es mi Señor. There's a very big difference here. Hay una gran diferencia aquí.
You see that without the Spirit of God within us, Tú verás aquí, sin el Espíritu de Dios en nosotros, we have not really understood yet who Jesus is. no hemos entendido realmente aún quién es de verdad Jesús. Only when the Spirit speaks to us and says, come to Jesus. Solamente cuando el Espíritu habla a nosotros y nos dice, ven a Jesús. Surrender your life to Jesus. Rinde tu vida a Jesús. Then the change happens. Ahí es cuando el cambio comienza o pasa. Now, those of you who are Christians understand this. Aquellos que son cristianos entienden esto. There was a time in your life when you felt the Holy Spirit pulling you towards God. Hubo un tiempo en tu vida en el que tú sentiste que el Espíritu Santo te estaba jalando hacia Dios. You probably can remember that feeling of, come, it's time to accept Jesus. Tú tal vez puedas sentir ese o recordar ese sentimiento de que cuando sentías que el Espíritu te decía, ven a Jesús. If you have not made that confession of faith in Jesus Christ yet, Si tú no has hecho esa confesión de fe a Jesucristo todavía, maybe you're hearing the Spirit speak to your minds now. tal vez tú estás escuchando el Espíritu hablando a tu mente en este momento. Maybe God is starting to pull you and say, come to Jesus. Tal vez Dios está tratando de jalar y te está diciendo, ven a Jesús. But it happens by the Holy Spirit. Pero pasa por el Espíritu Santo. A few months ago, we baptized Esteban and our Presidente Hugo. Algunos meses atrás bautizamos a Esteban y a Hugo. And at that time, it was a really great experience. Y en ese momento fue una gran experiencia. As both of them were getting baptized and they made their confession of their faith in Jesus Christ. Los dos estaban bautizando y los dos hicieron su confesión a Jesucristo. They could do that because Jesus had saved them. Ellos podían hacer eso porque Jesús los había salvado. They felt that change happen in their lives. Ellos sintieron ese cambio en sus vidas. And so they are not spiritually dead, but they're spiritually alive. Entonces ya no están espiritualmente muertos, sino que espiritualmente vivos. And the Spirit of God makes us alive in Christ. Y el Espíritu de Dios nos hace vivos en Cristo. So that's the first freedom. Entonces, esa es la primera clase de libertad. The first freedom is this. La primera clase de libertad es esta. Since the Holy Spirit draws us into a relationship with Christ, we are free to experience salvation. Desde que el Espíritu de Dios nos trae a Jesucristo, podemos experimentar la libertad de la salvación. Now, as the Holy Spirit is our counselor and our paraclete, Entonces el Espíritu Santo es nuestro consolador y nuestro paraclete. he's like a magnet that's drawing pieces of iron to itself. Es como un magneto, un imán que nos atrae hacia él. When I was a little boy, I loved to play in my grandfather's garage. Cuando era un pequeño niño me gustaba jugar en la cochera de mi abuelo. My mom's father was a man who fixed things in the garage. El padre de mi mamá era un hombre que arreglaba cosas en su cochera. And so he was always filing things and grinding metal. Entonces él siempre estaba cortando o lijando metal. So he would give me a big magnet and I could put it on the garage floor and collect all of these iron pieces. Entonces él me daba un gran imán para que yo pudiera juntar todas las pequeñas piezas de metal. I don't know why that was so fun, but for me it was really fun. Yo no sé por qué era tan divertido para mí, pero era muy divertido para mí. And it was kind of strange because my father as an adult still liked to do that. Y era algo extraño porque incluso a mi papá, que era un adulto, le gustaba hacer eso. My dad loved magnets. A mi papá le encantaban los imanes. And the Holy Spirit is like that. He pulls us like a piece of iron towards Christ. Y el Espíritu Santo es de esta forma, nos jala como una pieza de metal hacia Cristo. But understand one thing really important this morning. Pero entiende una cosa muy importante en esta mañana. He doesn't push you or force you against your will. La cosa importante es que Él no te empuja o te forza en contra de tu voluntad. He's not trying to lasso you like a cowboy. Él no trata de lazarte como un vaquero. He's not trying to drag you to Christ kicking and screaming. No te trata de jalar hacia Cristo llorando y gritando. Instead, he gently tries to persuade you and coax you and challenges you and invites you to him. En vez de eso, Él trata de amablemente traerte e invitarte a que vengas a Él. I've had an interesting experience this last week or two. Tuve una interesante experiencia esta semana o la semana pasada. I did an assignment in my morning ESL class. Les encargué un trabajo en mi clase de la mañana.
And they had to write 5 points about what they thought about different subjects. Y les hice escribir 5 cosas de que ellos pensaran sobre diferentes temas. They were trying to prepare to write a paragraph. Ellos tenían que tratar de preparar I forgot the words the same almost. Paragraph. Ya no sé. Well, un escrito. Yeah, it worked. Now, one of the subjects I put on the paper for them to write about was church. Una de las cosas que puse en el papel para que escribieran era sobre la iglesia. And it was interesting for me to see what they said. Y era muy interesante para mí ver lo que ellos decían. Almost all of them said they hated church. Casi todos ellos decían que odiaban a la iglesia. These were young guys, mostly around 19 years old. La mayoría de ellos eran jóvenes, como de 19 años. The women loved church. Las mujeres aman la iglesia. Well, these young boys said, I hate going to church because well, in Spanish, the sacerdote, the priest, always is yelling at us. Y los jóvenes hombres decían que ellos odiaban ir a la iglesia porque el sacerdote siempre les gritaba. And they said, well, I don't want to go get yelled at every Sunday. Y ellos decían, yo no quiero ir para que me vayan a gritar cada domingo. So later they were talking with me on Facebook. Y entonces después, más tarde, ellos hablaban conmigo en Facebook. And I said, did you know that I'm a pastor? Y yo les dije, ¿ustedes saben que yo soy un pastor? And they were like, oh no, teacher. Y ellos fueron así como que, oh no, maestro. They felt really, really bad. Ellos se sintieron muy mal. So last night I'm talking with one of them for a long time Entonces la otra noche estaba hablando con uno de ellos por mucho tiempo. while I'm writing my sermon. Cuando estaba escribiendo mi sermón. I'm writing my sermon and Facebook goes ding. Estaba escribiendo mi sermón y el Facebook hacía sonidos. I go back and talk to him some more. Y regresaba a hablar con él. And so he told me at the end of the conversation, oh, teacher, I want to go see your church. Entonces él me dijo al final de la conversación, oh maestro, yo quiero ir a ver tu iglesia. And he told me, I didn't know there were so many churches in the United States. Me dijo, yo no sabía que había tantas iglesias en los Estados Unidos. He said, I just thought you had Jewish people in the United States. Me dijo, yo pensé que solamente había judíos en los Estados Unidos. I said, well, I don't know where you got that idea. Y yo le dije, yo no sé de dónde sacaste esa idea. So it was very interesting. We had a long conversation. I hope he comes. Pero fue muy interesante, tuvimos una gran conversación, espero que él venga. But I think it's so important that we understand that God does not force himself on anybody. Pero quiero que entiendas que Dios no se fuerza a sí mismo en ninguno de nosotros. He asks the Spirit of God to speak to us and to draw us in a sweet way, in a wonderful way. El Espíritu de Dios nos habla a nosotros de una manera gentil y de una manera dulce. A lot of people, when they finally come to Christ and make Christ their Savior, Mucha gente cuando finalmente viene a Cristo hacen que Cristo sea su Salvador. they say it, and it's very common, I came to Christ. Ellos dicen, es muy común que digan ellos, yo vine a Cristo. Not really. Pero eso es mentira. The Spirit had been calling you and calling you and calling you. El Espíritu es el que te ha estado hablando y hablando todo el tiempo. He's been trying to attract you like that magnet to just gently pull you towards God. Te ha estado tratando de atraer como un magneto hacia Dios. So if you hear that voice in your mind sometimes, Entonces, si tú escuchas esa voz en tu mente algunas veces, if you're hearing God say, come, come, si tú escuchas a Dios diciendo, ven, ven, that's His Spirit speaking to you. ese es su Espíritu hablando hacia ti. So we cannot take any credit ourselves for what we do to become Christians. Entonces no podemos tomar ningún crédito por nosotros mismos, por lo que hicimos para convertirnos en cristianos. It's the work of the Spirit drawing us. Es el trabajo del Espíritu trayéndonos. Now, so we can say then that where the Spirit of the Lord is, there is freedom of salvation. Entonces podemos decir que donde el Espíritu de Dios está, hay salvación, hay libertad. The second point is that the Holy Spirit is our guarantee. El segundo punto es que el Espíritu Santo es nuestra garantía. What happens to us when we trust in Jesus Christ as our Savior? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros confiamos en Jesucristo como nuestro Salvador? Let's look at Ephesians chapter 1, verses 13 to 14. This says, now it says, and you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Having believed, you were marked in him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance
until the redemption of those who are God's possession, to the praise of his glory. You've all seen the old movies where kings had a letter and they put the wax on the letter. Todos han visto esas antiguas películas donde el rey tenía una carta y ponía cera en la carta. And then they would either take their ring or they had a stamp and they would put it into the wax to make their mark. Y ellos tenían a veces un anillo o una marca, un símbolo, y lo ponían en la cera para poner su marca. If this wax was not broken, the receiver of the document knows that's what the king sent me. Si esta cera no estaba rota, el que recibía la carta sabía que el rey era quien lo había mandado. When I would issue from our school diplomas to high school students, Cuando llego los diplomas de la escuela de mis estudiantes, the state of California required that I put a special seal on the document to prove it was real. el estado de California requiere que ponga un sello en el diploma para verificar que es real. And when I graduated from the university, they did the same thing. Y cuando me gradué de la universidad, ellos hicieron la misma cosa. That seal means this is real, this is genuine. El sello significa que esto es real, esto es genuino. And the Bible here says that the Holy Spirit is our deposit. Y la Biblia dice aquí que el Espíritu Santo es nuestro depósito. He is the first installment Es nuestro primer estado, nuestro primer pago, or the down payment o nuestro primer pago of what God says he will do in our lives. de lo que Dios dice que va a hacer en nuestras vidas. So Gordon Fee, a theologian, Entonces, Gordon Fee, un teológico, he said the Holy Spirit himself is the down payment. dice, el Espíritu Santo por sí mismo es como el primer pago In our lives, en nuestras vidas. the guarantees are certain futures. Las garantías de cosas en el futuro. The gift of the Spirit is the first part of the redemption El don del Espíritu es la primera parte de la redención of the whole person. de la persona completa. So when we come to Christ, the Holy Spirit puts his guarantee on us. Entonces, cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo pone su garantía en nosotros. And this is our second freedom, Y esta es nuestra segunda clase de libertad, that the Holy Spirit will stay inside of us. que el Espíritu Santo va a estar dentro de nosotros. And we will feel the security in our relationship with God. Y vamos a sentir la seguridad de la relación con Dios. So soon as you give your life to Jesus Christ, Entonces, tan pronto como tú das tu vida a Jesucristo, you have this guarantee. tú tienes esta garantía. He has made himself at home in your heart. Él ha hecho por sí mismo un hogar dentro de tu corazón. And you have this promise he will never leave you. Y tú tienes esta promesa de que nunca te dejará. That's one of my favorite scripture verses in the whole Bible. Es una de mis favoritas escrituras en toda la Biblia. And Jesus says, I will never leave you nor forsake you. Jesús dice, no, nunca te dejaré. He will always be with us. Él siempre estará con nosotros. In Romans chapter 8, verse 9, En Romanos 8:9 it says, if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Christ. So we have to have the Spirit in us to be a Christian. entonces tenemos que tener el Espíritu en nosotros para poder ser cristianos. Without the Holy Spirit, there's no way we can belong to Christ. Sin el Espíritu Santo no hay manera en que podamos pertenecer a Dios. But when He's with us and in us, we have the power of God now in us. Pero cuando está con nosotros y sobre nosotros, tenemos el poder de Dios con nosotros. So if somebody starts to mess with you, bother with you, they're messing with God now. Si alguien empieza a molestarte, se están metiendo con Dios ahora. And no matter what happens, no matter where you go, no matter what you do, the Spirit of God holds you to Christ. Y no importa lo que hagas, no importa dónde vayas o dónde estés, el Espíritu de Dios va a estar contigo. The only one who could break that seal is God Himself. El único que puede romper ese sello es Dios por sí mismo. But He promised He would never do that. Pero Él prometió que nunca lo hará. So we have that freedom of God's security with the Spirit within inside of us. Entonces tenemos esa libertad de la seguridad del Espíritu en nosotros. So where the Spirit of the Lord is, there is freedom of security. Entonces donde el Espíritu de Dios está, hay libertad de seguridad. All right, the third point is that the Holy Spirit is our coach. Nuestro tercer punto es el Espíritu Santo es como nuestro entrenador. If you ever were in sports at school or anywhere on some team, you had a coach. Si tú alguna vez estuviste en la escuela en algún deporte o en algún equipo, tú tenías un maestro o un entrenador.
And the Holy Spirit brings us to Christ. y el Espíritu Santo nos trae a Cristo. But what happens after we are in Christ, after we become a Christian? Pero ¿qué pasa después de que estamos en Cristo, después de que somos cristianos? What does he do then? ¿Qué es lo que hace entonces? Well, let's look in Galatians chapter 5, verses 16 to 17. There we go. It says, "So I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature. For the sinful nature desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the sinful nature. They are in conflict with each other, so that you do not do what you want." And one more scripture that continues this idea is in Galatians 5:25. And it says, "Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit." This word "live in spirit" means, has the idea of to walk. Esta cosa que dice vivir con el Espíritu tiene la idea de caminar. And that means that we are walking with Jesus. Y eso significa que estamos caminando con Jesús. When you become a Christian, that is not your final destination. Cuando tú te haces cristiano, ese no es tu destino final. You're just beginning. Eso significa que apenas estás comenzando. You're just beginning a walk with Jesus or a journey with Jesus. Estás empezando a caminar con Jesús o tu camino con Jesús, tu viaje con Jesús. Now, this walk is often an uphill walk Y este caminar con Él muchas veces es un caminar en una subida, en una inclinación, because we are leaving our old nature behind. porque estamos dejando nuestra antigua naturaleza atrás. And the Holy Spirit is showing us how to leave the old nature and to take on the new nature. Y el Espíritu Santo nos enseña cómo dejar nuestra vieja naturaleza y seguir a buscar la nueva naturaleza. And sometimes we have that struggle in our lives. Y muchas veces tenemos esa lucha en nuestras vidas What I need to do and what I used to do. De lo que necesito hacer y de lo que hacía antes. And this is where the Spirit of God is like a coach. Y esto es donde el Espíritu de Dios es como un maestro, un entrenador. He's hands-on helping you. Sus manos están sobre nosotros para ayudarnos. A good coach doesn't play the game for you, does he? Un buen entrenador no juega el juego por ti. You would laugh if you were watching a basketball game and the coach kept running in and making baskets. Te daría risa ver a un juego de básquetbol y que el entrenador entrara e hiciera puntos. That'd be kind of strange. Eso sería muy extraño. No, the coach walks next to you and teaches you what to do. No, el entrenador camina al lado de ti y te enseña qué es lo que tienes que hacer. And that's what the Holy Spirit does. He walks next to us, showing us what we need to do. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace. Camina al lado de nosotros y nos muestra lo que tenemos que hacer. So our third freedom today is that since the Holy Spirit empowers our lives, Nuestra tercera cosa es, si vivimos con el Espíritu, le da poder a nuestras vidas. we are free to move forward spiritually. Somos libres de podernos mover hacia adelante espiritualmente. Now, sometimes on that walk, we just feel like giving up. Y algunas veces en ese caminar nosotros sentimos como renunciar. But what does the coach say? He says, stay on the trail, keep walking. Pero ¿qué es lo que el entrenador dice? Quédate en el camino, sigue caminando. When we're thirsty, he gives us water to drink. Cuando estamos sedientos nos da agua para beber. When we need to rest, when we're tired, he gives us a kick in the pants. Cuando estamos cansados o ya no queremos seguir, nos da una patada. He says, come on, don't be lazy, let's get moving. Nos dice, anda, levántate, sigue moviéndote. He encourages us when we feel like quitting. Él nos da soporte cuando nos sentimos como que queremos renunciar. And the Bible calls us being filled with the Spirit of God. Y la Biblia nos dice que somos llenos con el Espíritu de Dios. And there's a difference. Y hay una diferencia. When we become a Christian, the Spirit indwells us or lives inside of us. Cuando nos hacemos cristianos, el Espíritu vive en nosotros. But there's a time when we can ask the Spirit of God to empower us and to fill us with His power Pero hay to, un tiempo en el que podemos decir al Espíritu que nos llene o que nos dé su poder to do the things that are necessary in our lives. para hacer las cosas que son necesarias en nuestras vidas. So the Holy Spirit coaches us and makes sure that we get things done the right way. Entonces el Espíritu Santo nos entrena y nos hace ver o hacer las cosas en la manera correcta. The point is that you're never going to be alone. El punto es que tú nunca vas a estar solo. You're always going to have God by your side. Tú siempre vas a tener a Dios a tu lado. So where the Spirit of the Lord is, there is freedom to move forward spiritually. Entonces donde el Espíritu de Dios está, hay libertad para poder avanzar espiritualmente. And the fourth point is that the Holy Spirit is a giver. Y el cuarto punto es que el Espíritu Santo es un dador.
Now, we've talked about him drawing us to Christ Hemos estado hablando sobre Él jalándonos hacia Dios and guaranteeing that we are secure in Christ y garantizándonos que estamos seguros en Cristo and coaching us to move us forward in our life. y entrenándonos para poder avanzar en nuestras vidas. But now that we are Christians and are serving him, what is he going to do in our lives? Pero ahora que somos cristianos y que lo servimos, ¿qué vamos a hacer con él en nuestras vidas? Let's look in 1 Corinthians 12, 7 to 11. I hope you can read it. It's pretty small. It says, "Now to each of one of us the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one there is given through the Spirit the message of wisdom, to another the message of knowledge, by means of the same Spirit to another faith, by the same Spirit to another gift of healing by that one Spirit, to another miraculous powers, to another prophecy, to another distinguishing between spirits, to another speaking in different kinds of tongues, and to still another the interpretation of tongues. All these are the work of one and the same Spirit, and he gives them to each one just as he determines." Now, Paul is explaining this because there was a church called the Corinthian church that was really confused. Y ahora Pablo está explicando esto porque vio una iglesia de los Corintios que estaba muy confundida. And so Paul was trying to set them straight so they could understand what the Spirit of God does. Entonces Pablo estaba tratando de ser directo y hacerlos entender sobre qué era lo que el Espíritu de Dios hacía. And he starts this by saying that each one of you, each Christian, is given a gift from God. Y él empieza diciendo que cada uno de ustedes, cada uno como cristiano, tiene un don de parte de Dios. And then he lists many. Entonces él hace una lista de varios. And these gifts are given to us that we might build up the church. Y estos dones son dados a nosotros para que podamos crear o hacer la iglesia. They're not just for ourselves, but to make the church healthy. No son solamente para nosotros, sino para hacer la iglesia más sana. And so he lists many different things. I won't say them again. Entonces él enlista varias cosas, no las diré otra vez. But these gifts are gifts that bring great power to us as Christians to do things for God. Pero estos dones son dones que nos hacen hacer cosas grandes para Dios. There are Christians who don't believe these gifts are for today. Hay cristianos que piensan que estos dones no existen en estos días. And there are Christians that believe that they're all for today. Y hay cristianos que creen que los dones todavía existen en estos días. It's my opinion that they are all for today still. Es mi opinión de que todavía tenemos estos dones. Paul gives this list, and it's only a partial list, not complete. Y Pablo da esta lista, pero es una lista parcial, no es una lista completa. And he makes some points we need to pay attention to this morning. Y hace algunos puntos clave que tenemos que poner atención en esta mañana. The Holy Spirit gives us these gifts. El Espíritu Santo nos dio estos dones. I don't choose them. Yo no los escojo. The church doesn't choose them. La iglesia no los escoge. Only the Holy Spirit decides which gifts we need in our lives. Solamente el Espíritu Santo decide qué dones tenemos en nuestras vidas. And there will be at least one, and there may be many. Y por lo menos tiene que haber uno, y tal vez pueda haber más. So the Holy Spirit uses His perfect judgment Entonces el Espíritu Santo usa su perfecto juzga con su perfecta forma de juzgar. and He says, this person needs this gift in his or her life, Y él dice, esta persona necesita este don en su vida, but another person needs a different one. pero esta otra persona necesita este diferente. But the Holy Spirit is the giver, Pero el Espíritu Santo es el dador. and He gives us the spiritual gifts that we will be free to serve God. Y él nos da los dones espirituales que nos da para poder servir a Dios. Now, what happens when somebody gives you a gift? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando alguien te da un don o un regalo? Do you like to get presents? ¿Te gusta que te den regalos? You enjoy Christmas? ¿Te gusta la Navidad? You like to open presents on your birthday? ¿Te gusta abrir regalos en tu cumpleaños? What would it be like if on Christmas morning everybody wakes up and goes to the Christmas tree? ¿Qué pasaría si en la mañana de Navidad se levantara la gente y fuera al árbol de Navidad? And it will say Dad hands everybody their Christmas presents. Y el papá le da a todos regalos de Navidad. And then everybody just sat there on the sofa and went, oh, yeah, that's nice. Y todos se sientan ahí en el sillón y nada más dice, ok, eso fue bonito. Nobody opened the presents. They just sit there on the floor. Y nadie abre los regalos, nada más se sientan ahí en el suelo. Wouldn't that be exciting? ¿Eso sería tan emocionante?
Well, when the Holy Spirit gives us a gift, what do you think He wants us to do? Entonces, cuando el Espíritu Santo te da un regalo o un don, ¿qué es lo que crees que Él quiere que hagas? He wants us to open the gift. Quiere que abras el regalo. He wants us to use what He gave us. Quiere que uses lo que te dio. If we don't do that, we don't help anybody. Si tú no haces eso, no ayudamos a nadie. There are a lot of people who don't use their gifts. Hay mucha gente que no usa sus dones. But God would challenge you to find out what is your gift and use them today. Pero Dios te reta, encuentra cuál es tu don y úsalo. It's kind of selfish not to use the gift that God gave you. Es muy egoísta no usar el don que Dios te dio. But there's a freedom here because with this gift God gives you, you are free to serve Him with the gift. Pero hay una libertad aquí, con este don que Dios te dio. Tú tienes la libertad de poder usar este don para servir a Dios. Because think about it. What do we as people have to give to God? Si lo piensas, ¿qué es lo que nosotros como gente podemos darle a Dios? We don't have any things that He needs. No tenemos nada que Él necesite. He doesn't need our cars or our houses or anything like that. Él no necesita nada, nuestros carros o nuestras casas. The only thing God really wants from us is our love, La única cosa que Dios realmente quiere de nosotros es nuestro amor, our devotion to Him, nuestra devoción hacia Él and to serve Him because we love Him. y servirle porque nosotros lo amamos. So that's why He says, come to me. I call you to me. Y es por eso que Él te dice, ven a mí, te estoy llamando hacia mí. Use these gifts now that I have given you. Usa estos dones que te he dado. Maybe you will use the gift to feed the poor. Tal vez vas a usar tu don para alimentar al pobre. Maybe you'll use the gift to do a Bible study, teach a Bible study. Tal vez vas a usar tu don para enseñar una escuela bíblica. Maybe God will use your whatever talents you have to help somebody in your community. Tal vez Dios va a usar el don que te dio para ayudar a alguien en tu comunidad. But where the Spirit of the Lord is, there is freedom for you to serve Him. Pero donde el Espíritu de Dios está, hay libertad para ti para poder servir. So there are many things that Christians believe about the Spirit of God. Entonces hay muchas cosas que los cristianos creemos sobre el Espíritu de Dios. But we all agree that the Spirit brings us freedom into our lives. Pero todos estamos de acuerdo en que el Espíritu nos trae libertad a nuestras vidas. We have the freedom to experience the salvation of Jesus Christ. Tenemos la libertad de experimentar la salvación de Jesucristo. We have the freedom to be secure in Jesus Christ. Tenemos la libertad de sentirnos seguros en Jesucristo. We have the freedom to move forward spiritually in Jesus Christ. Tenemos la libertad de avanzar en Jesucristo. And we have the freedom to serve our God. Y tenemos la libertad de servir a nuestro Dios. This morning, I will challenge you with this. Esta mañana te voy a retar con esto. We've told you that the Spirit of God speaks to our hearts, Te dijimos que el Espíritu de Dios habla a nuestros corazones, speaks to our minds. habla a nuestras mentes. What do you think then the Spirit wants you to do? ¿Qué es lo que tú piensas que el Espíritu quiere que tú hagas? He wants you to listen. Quiere que tú escuches. My challenge to you for this week Mi reto para ti en esta semana is will you be fair? tú serás justo. Will you give God a chance? Le darías a Dios una oportunidad. Will you try to listen to the Spirit speak to your heart? Tratarás de escuchar lo que el Espíritu trata de decir a tu corazón. What does He say? ¿Qué es lo que te está diciendo? Does He tell you need to do something? ¿Te está diciendo que necesites hacer algo? Does He try to draw you to ¿Te Christ? está tratando de atraer a Jesús? Does He challenge you to use your gift? ¿Te está retando a usar tu don? If we don't listen to the Spirit, we won't hear the Spirit. Si no escuchamos al Espíritu, no vamos a poder escucharlo. Take some quiet time Tómate un tiempo de silencio and just listen and see if the Spirit will speak to you. y escucha para ver si el Espíritu va a hablar hacia ti. I believe He will. Yo creo que lo hará. I'm sure He will. Estoy seguro que lo hará. If you will listen. Si tú escuchas, Let us pray. oremos.